muraho neza mwese by'umwihariko abakunda ibyo tubagezaho bya buri munsi, abakunda ibiganiro bya Ngwino TV, ndabasuje cyane. Monisco iciye impaka. Monisco iciye impaka kera kabaye nyuma yaho M23 yakomeje kugaragaza ko ikibuga cya Goma cyuzuye ibisasu byagiye bitegwa, no kugaragaza ko umunara wa utagikora n'ibindi bitandukanye, bigaragaza ko ikibuga cya Goma kitari unreachable cyangwa se kidashobora gushyirwaho. Monisco ituyeho kajugujugu neza ngo kajugujugu iguyeho. Kajugujugu ya Monisco iguye igoma. Ubutumwa bw'ingabo za ONU ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko umukuru wabwo w'agateganyo yageze igoma kuri uyu wa kane gutegura inshingano nshya za Monisco zo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Vivian Van de Per yageze ku kibuga cy'indege cya Goma n'indege, biraba ari intambwe ikomeye mu mikorere y'iki kibuga cy'indege kimaze umwaka umwe gifunze nk'uko Monisco ibivuga. Vivian niwe wasimbuye Bintou Keita wari umukuru wa Monisco weguye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Monisco isubiramo ibyo Vivian yavuze ati tariki ya 26 Mutarama 2025 nari mu ndege ya mbere yaguye ku bushya, nari mu ndege ya nyuma yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nisanze mu ndege ya mbere yahaguye bushya. Nizeye ko ari intangiriro yo gufungura iki kibuga ku nyungu z'abaturage. Monisco ivuga ko igoma Vivian aganira n'impande bireba n'abafatanyabikorwa kugira ngo habeho kugenzura guhagarika imirwano. Akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi mu mpera z'umwaka ushize, ubwo kongereraga Monisco manda y'umwaka umwe, kayihaye inshingano yo gufasha urwego rwa Joint Verification Mechanism Plus cyangwa se JVM Plus no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Uruhande rwa leta Kinshasa n'urwa M23 biri mu ntambara kuva mu mwaka ushize, bashyize ubwumvikane, nyamara bari bashyize ubwumvikane butandukanye bwo guhagarika imirwano, ariko ubu bwumvikane ntabwo bigeze bwubahirizwa kugeza ubu. Buri ruhande rushinja urundi ko ari rwo rutangiza imirwano ihonyora ibyo by'ubwumvikane cyangwa se kagahenge. Mu itangazo ryo kuwa gatatu nijoro, Perezida Joao Lorenzo wa Angola nk'umuhuza yasabye izi mpande zombi guhagarika imirwano kuva tariki ya 18 za saa 6 z'amanywa. Ntibizwi neza niba ako gahenge basabye kazubahirizwa, ariko nakubwira ko izi tariki nubwo Joao yabyanditse ntabwo yigeze avuga ngo nizo kuno kwezi cyangwa nizo kwezi gutaha. Ariko hari ibinyamakuru byo hara muri cya gihugu cya Angola nka Angola 24 Horos kivuga ko ari izuku kwezi kwa kabiri. Hagati aho ariko imirwano irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo, aho ikomereje mu bice bya muri Minembwe ndetse no mu misozi ya Fizi, muri territoire ya Fizi, ariko cyane bari gushaka kwisubiza cyo bita Minembwe centre. Ariko nubwo uyu umudamu avuze ibi, Joao Lorenzo nawe nkuko nabivuze yaranditse ibaruwa asaba ko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na M23 bahagarika imirwano, ahari no kugira ngo harebwe uburyo byumvikane cyangwa se ibiganiro byakorwa mu gahenge cyangwa se mu mwuka mwiza, kuko byakunze kugaragara ko iyi mirwano irimo cyangwa bari kurwana bigorana cyane ko abantu bashobora kuganira. Reka twumve Olivier Nduhungirehe yavuze ko si les sanctions pouvaient régler les problèmes, je signerai demain. Si les sanctions pouvaient régler les problèmes, je signerai demain. Ati niba koko
ibihano byahagarika imirwano cyangwa se byakemura ikibazo kiri muri Kongo, ngewe nasinya mu gitondo cyangwa nasinya ejo, nasinya da ahangaha ari mu kiganiro. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La guerre dans l'est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. En décembre, la FCM 23 s'est retirée de la ville d'Uvira, un pas ati imirwano iracyariho nyamara harabaye amasezerano yakorewe i Doha ndetse by'umwihariko na za Washington, ndetse yewe ni mu minsi mikeya M23 ivuye mu mujyi wa Uvira. Important, mais il y a ensuite eu ces tirs de drone à Kisangani. Que faut-il désormais pour que cette ariko bivugwa ko bya drone byagiye kurasa ku nani ya Kisangani n'ibindi byose, agiye kumubaza rébellion soutenue par le Rwanda cesse ses attaques dans l'est de la RDC. Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il n'y ait d'attaques aériennes de la part du gouvernement congolais contre les positions de la FCM 23. ati nta munsi n'umwe wigeze urenga ubutegetsi bwa Kinshasa butarashe bukoresha indege zo mu kirere cyangwa se bukoresha uburyo bw'ikirere kuri position cyangwa se ku birindiro bya FCM 23 en violation du cessez-le-feu, mais aussi nyamara kandi harasinywe gahenge cyangwa se harasinywe gushyirwaho ry'agahenge. Ce qui est plus inquiétant, contre des villages Banyamulenge dans un contexte de montée des discours de haine. Ati ikindi kintu kinababaje ni amagambo y'urwango akomeza kumvikana ku baturage b'ahantu bita za Minembwe. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu par la main, mais nyamara Tshisekedi yasinye amasezerano yo guhagarika y'agahenge n'amaboko ye, et pas par le cœur. Donc c'est ça le problème. Vous parlez aujourd'hui des byumvikana ko yasinye gusa n'amaboko ariko atavuye ku mutima, byumvikana ko icyo nacyo kibazo. Banyamulenge. Hier, le Rwanda faisait reposer le problème sur la présence des FDLR, cette rébellion créée par d'anciens génocidaires et qui continue de vouloir renverser le régime au Rwanda. Côté congolais, on accuse le Rwanda de... Ati ukivuga kuri ibyo by'Abanyamulenge, hari itsinda ry'aba FDLR bavuga ko basize bakoresheje jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse by'umwihariko ari nabo u Rwanda ruhora rugaragaza nk'ikibazo. Maintenir cette guerre pour s'accaparer les minerais. Nyamara leta ya Kongo ikavuga ko u Rwanda rukoresha ubwo buryo bwo kuvuga FDLR nka gahunda yo kugira ngo bagume muri Kongo batwara amabuye y'agaciro. Oh, ça c'est un discours simpliste et ils savent bien que cela n'est pas la vérité. Ati izo ni imvugo zigamije kuyobya ariko zitari mu kuri. Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Ati hari ikibazo cya FDLR muri biriya bice byo muri Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo. Aho ngani minisitiri uri gusubiza cya kibazo cy'umunyamakuru aramubajije. Génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais, qui ont même été aba ba FDLR barimwe abashyize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda, bafashwa baterwa inkunga n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, intégrés dans l'armée congolaise. C'est d'ailleurs ndetse bamwe banashyizwe mu gisirikare cya Kongo. Pour cela qu'il y a eu les accords de Washington. Il doit y avoir un engagement de la RDC de neutraliser les FDLR et de permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. Donc, ndetse ni naho ngaho amasezerano ya Washington azira avuga ko ingabo by'umwihariko leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR, bityo bigatuma u Rwanda narwo rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Donc les FDLR est une question importante qui est au centre de ce conflit et qui doit être résolue par la neutralisation comme l'exigent les accords de Washington. FDLR ni kimwe mu bintu bisa naho bikiriteje ikibazo cyane cyane muri bino mu mubano w'ibihugu byombi, ariko bishobora gukemurwa nuko Kinshasa yabasha gusenya uyu mutwe wa FDLR nkuko ndetse bino masezerano ya Washington. Le Rwanda vient de confirmer fin janvier une coordination sécuritaire. U Rwanda ruherutse kugaragaza ko cyangwa se by'umwihariko ruherutse kwemeza mu mpera za kuno kwezi kwa mbere ko rufite uburyo rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano avec la FCM 23, alors que votre pays, monsieur le ministre, démentait jusqu'alors soutenir militairement ce groupe armé. Pourquoi le reconnaître à présent? Ati nyamara mwarakunze guhakana ko mudafasha uyu mutwe, kubera iki noneho mutangiye kubyemera? Parce que la FCM 23 est un mouvement congolais soutenu par le Rwanda. Il y a ati kubera ko M23 ari umutwe w'abanyekongo, umunyamakuru ati ari gufashwa n'u Rwanda. des intérêts communs entre le
ati yego kubera ko dusangiye inyungu rusange et la FCM23. Et ces intérêts communs s'appellent FDLR. Mais kubera ko dusangiye inyungu rusange, izo nyungu rusange zitwa FDLR cyangwa se duhuriye ku kintu kimwe cyo kuba duhuriye ku nyungu zo kuba twese duhanganye na FDLR. pourquoi le reconnaître maintenant? Pourquoi l'avoir démenti auparavant? Patrick Mouyaya, ministre porte-parole du gouvernement congolais, considère que ce sont les aveux d'un régime assis sur le mensonge. Il l'a redit en substance sur notre antenne hier. Que lui répond? Ati kuba kino no mubyemeye ubu nyamara cyera mwarakunze kubihakana ndetse na Muya yarakunze kugaragaza ko ari bamwe mwebwe ubwanya ari bamwe mukunze gufasha ndetse no gutera inkunga FCM23 n'ibindi bitandukanye. Oh, le mensonge, il sait de quoi il parle, Patrick Mouyaya. Ati ibinyoma nibyo gusa Muyaya hona yivugira nibyo ahora yivugira Muyaya. Puisque c'est le gouvernement congolais qui a intégré ces génocidaires FDLR en son sein. Et ati leta ya Kongo ni y'ubwayo yashyize mu gisirikare cyangwa se yantegeye yashyize mu gisirikare aba bagabo bo muri FDLR cyangwa se abasirikare bo muri FDLR. À l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement. C'est pas une question qui va. Ati rero kandi FDLR ikaba n'umusi ifashwa na guverinoma Frontière et de s'assurer que Je ne ferai pas plus que cela. si les sanctions pouvaient régler. Et à l'heure où on vous parle, Mouyaya, ministre porte-parole du gouvernement congolais, considère que ce sont les aveux d'un mensonge, il sait de quoi il parle, Patrick Mouyaya, puisque c'est le gouvernement congolais qui a intégré ces génocidaires FDLR en son sein. Et à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. n'uyu mwanya turi kuvugana FDLR cyafashwa na guverinoma ya Kongo. Donc quand Patrick Mouyaya parle de mensonge, il sait de quoi il parle. Niba Muyaya ari kuvuga ngo ni ibinyoma ni nabo ahubwo uvuga ibinyoma. Certaines voix réclament des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis pourraient prendre cette décision assez rapidement. Alors on a entendu il y a quelques jours le président Paul Kagame répondre à cette menace avec véhémence. Vous non plus, monsieur le ministre, cela ne vous effraie pas plus que cela? Ati hari gutekerezwa kuba wenda n'urugero bahana leta y'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse by'umwihariko Perezida Kagame aherutse kuvuga kuri ibyo ngibyo by'ibihano n'ibindi bitandukanye. Ministri wowe urabivugaho iki? Si les sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques de la RDC, je signerais demain matin. Ati niba koko ibihano ari byo byakemura ikibazo cya Kongo, ngewe ejo mu gitondo ndasinya. Nasinye ejo mu gitondo. Savez-vous qu'en 2012, en 2013, il y avait aussi des sanctions contre le Rwanda? Murabizi neza ko mu mwaka wa 2012 na 2013 hari ibihano bahannye u Rwanda. Est-ce que ça a réglé le problème de la RDC, de M23 pour autant? Non. Ese byigeze bikemura ikibazo cya hagati ya M23 na Repubulika Demokarasi ya Kongo? Hoya. Wani Patrick Olivier Nduhungirehe, ministri y'umwihariko akaba ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ahangaha byari kubusubizanya n'umunyamakuru wamubazaga kubijyanye no kuba u Rwanda se rufasha M23 n'ibindi bitandukanye, nawe aramusubiza ati baravuga ati ko hatekerezwa kuba bafatira u Rwanda ibihano. Ati no mu mwaka wa 2012 na 2013 u Rwanda barufatiye ibihano nyama ntabwo bigeze bikemura ikibazo hagati ya M23 na Kinshasa. Urugamba rero hagati y'ibihugu byombi cyangwa se ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi cyakomeje kuba gateranzamba, ariko cyane cyane bigaragara ko ngiye kurwanya rwanda nk'umusesenguzi navuga ko iyi ntambara ubushize perezida wa Kongo aherutse kuvuga ko we na mugenzi w'u Rwanda bashobora gukemura iki kibazo cy'intambara, ariko perezida Kagame aravuga ngo ni wowe ubwawe wayikemura. Hano rero umuperezida umwe muri abanga bashobora gufata umwanzuro wo gukemura intambara. Perezida umwe muri aba bombi afite uburenganzira bwo kutavuga ati turabizi, enough is enough, intambara nihagarare, kuko abanyekongo nibo bari kubipfiramo. Abanyekongo nibo bari kubipfiramo kuko yorashe drone nubwo uri igisirikare cya Kongo. Icyo gihe cyica abaturage kandi bawe. Plus de 70 frappes de drone
ont eu lieu entre le 22 janvier et le 1er février, seulement touchant directement des zones civiles et des infrastructures. Des témoins ont décrit ces bombardements comme systématiques d'explosions ayant frappé des maisons et des églises et des écoles. Aka ni kamwe mu muntu wanditse umuntu ati nibura frappe aérienne barashe inshuro 70 bakoresheje indege za drone zirasa guhera ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere z'ukwa kabiri. Aha hose amazu yarasenyutse kandi barasaga mu giturage, insengero zarasenyutse, amashuri yarasenyutse. Abaturage ba Kongo nibo bari kuzira cyangwa se nibo basa n'abantu bari kuba ibitambo muri ibi bintu. Nibo bari kuba ibitambo kubera ko niba kugeza uyu munsi wa none igisirikare cya Kongo n'igisirikare cya FCM 23 babyuka mu gitondo bavuga ngo basinya agahenge ariko bukakica, kandi buri ruhande rukajya rukomeza ruvuga ati oya nimwe mwabitangiye. Ubushize twigeze kumva wari umuvugizi wa M20 wa FARDC wa undi wavuze nabi abanyamurenge cyangwa abatutsi agahita yeguzwa Ekenge. Yaravuze ngo none batekereza ko intambara ari mu rusengero, baturase twebwe twicecekere. Byumvikana ko rero niba kugeza uyu munsi wa none umuryango MONUSCO ivuga ko igiye kujya muri Uvira kugira ngo igenzure ibijyanye n'agahenge, ariko yabanje kuganira n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Impamvu yabanje kuganira n'impande zose zirebwa n'iki kibazo ni ukugira ngo hafatwe umwanzuro nyine ugamije gukemura ikibazo by'umwihariko bigiye kuzaba bya bindi byo kuvuga ngo ni agahenge, ariko ngaki kumva ngo ni ba runaka babiteje, ba runaka nibo babiteje bakabitana ba mwana. Ce mercredi 11 février 2026, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba se rendit à l'aéroport international de Lubumbashi Luano Haut-Katanga pour examiner la mise en œuvre des recommandations mises par la mission d'assistance de l'organisation de l'aviation civile internationale, ainsi que l'observation issue de l'audit de sûreté réalisé par l'autorité de l'aviation civile. Ahangaha yagiye kureba kugira ngo barebe uburyo aho imirimo igeze gukora ikibuga n'ibindi bitandukanye, na cyane ko bari babwiwe ko hari ibituzuye kuri iki kibuga. Nuko rero kugeza ubu iyi ntambara irasa naho yakomeje kuba agatereranzamba, kandi nyirizina abagakwiye kuyikemura cyangwa se abayifite mu nshingano kuba banayikemura ntacyo bari kubikoraho. Kinshasa nta kiri gukora, ndetse na Kigali navuga ko nta kiri gukora, nta cyane ko yo ivuga uti mukemura ikibazo mufitanye n'abana banyu ari bo M23, twebwe nta kibazo dufitanye namwe, banza mukemura ikibazo cyanyu, twebwe n'ubundi ntacyo dupfa, nta n'ikibazo dufitanye, banza mukemura ikibazo mufitanye n'abahungu banyu ari bo M23, ibindi ubundi ariko hano umuntu abagukubisa akantu k'agatego, njye nta uri wimbeshyira, nta hantu mpuriye nawe, wewe banza ukemura ibibazo byawe ibindi nibirangira. Nuko gusa ariko tukiri kuri iyi ngingo, hari indi ngingo isa naho irimo ibintu na n'uyu munsi bitarasobanuka. Impamvu bitarasobanuka imeze gute? Ejo bundi nababwiye ko Kinshasa hari ikibazo cy'uko nako muri Kongo, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hajyanwe ikigo cya MTN Group Rwanda, cya MTN Rwanda yagiye gushinga iminara muri Kinshasa, nako muri Rucuru na Masisi n'ahandi no muri za Goma, kugira ngo
bari bakeneye gukemura ikibazo by'umwihariko ngo cy'itumanaho. Oscar Barinda ubwe yavuze ko iki kibazo kijyanye, bahamagaye amasosiyete yose akorera muri Kongo bayabaza ko yaba yiteguye kugira uburyo yakwagura cyangwa se yakongera kandi gufungura imiryango bagakorana, noneho biranga cyangwa se bamwe baranga banze. Abandi bemera kuza. Reka mbacishizemo amaso muri iyi nkuru mwumve. Urwego rushinzwe kugenzura itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruvuga ko rwareze ikigo MTN Group kugukorera muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga imikorere y'ibigo by'itumanaho. Mu itangazo ikigo RPTC cya leta ya Kongo cyavuze ko MTN Group irimo gutanga serivisi za telefone ngendanwa na internet i Goma na Rucuru itarabiherewe uruhushya. Ikigo MTN Group cyo muri Afurika y'Epfo gifite amashami subsidiaries mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo u Rwanda na Uganda, bituranye n'uduce twa bituranye n'uduce RPTC ivuga ntacyo kiratangaza kubivugwa n'iki kigo cya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Autorité de régulation de la poste et de télécommunication du groupe du Congo cyangwa se RTPC ivuga ko ibyo MTN Group irimo gukora binyuranye n'amategeko kandi bishyira mu kuba yakurikiranwa. RPTC ivuga ko yamaze kugeza iki kirego ku nzego z'igihugu na mpuzamahanga kandi izanyura inzira zose z'amategeko kugira ngo hubahwe amategeko n'ubusugire mu ikoranabuhanga by'igihugu cyacu. Iki kirego ni ikintu gishya mu makimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igice cya RPTC ivuga ko MTN Group ikoreramo bitemewe kugenzurwa kigenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe nuratangaza niba warahaye MTN Group uburenganzira bwo gukorera muri ako gace kandi ntacyo ruratangaza ku kirego cya RPTC. Nyamara hari ishusho nabonye mu kanya ry'umuntu bita Barinda ari kuvuga ko Oscar Barinda umuvugizi wa M23 avuga ko ngo iki kintu cyo kuvuga bahamagaye ibigo byose bishoboka kugira ngo bibe byakwemera kuza gukorera muri Kongo, nako bikorera muri Kongo bisanzwe bitanga serivisi z'itumanaho, noneho bimwe biremera ariko ikitwa Vodacom cyo nticyemera. Kandi Vodacom niyo yasaga naho ari nini cyangwa se ifite yari ifite etani nk'uko MTN nyine ariyo nini cyane muri kano karere cyangwa by'umwihariko muri mu Rwanda. Bahamagaye rero yo Vodacom ngo ntiyaza, itaje bahitamo kuvuga bati none ntandi mahitamo andasigaye, reka tuzazana abandi babikore. Niko kugira gutya rero batumira MTN iraza ati wa ibi birahageze. Nuko ariko navuga ngo ibintu birasa nabi biri gutanga indi shusho nshya yaba kuri intambara, yaba n'icyerekezo cy'intambara, naho ibintu biri gushya bishyira. Nge nababwira ko ibintu biri gushya bishyira kuba M23 yamaze guhabwa connection nani tumanaho ryabo itagenzurwa na Kongo, yamaze guhabwa internet yabo, urumva fibre optique imaze kugezwayo, ibintu byose biri gushya ku murongo, bafite imihanda, bafite banke yabo bafunguye. Bega bakoze banke yabo, mwajya kuvuga ngo bafite banke centrale ya Kinshasa, wapi bafite banke yabo. Ibintu rero birashyira mu kaga leta ya Kongo, ndetse bisa naho binashyira iherezo
kuba Kongo yagira uburenganzira bwo kugenzura igice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Rero mbashimire mwese mukunda ibyo tubagezaho, Imana ikomeze. Ariko ne kwibagirwa, hari umuntu bita umunyamerika Eric Prince washinze umutwe wa Blackwater, yohereje abashanshuro mu ntara Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi n'ihuriro rya FCM 23, ndetse uyu mugabo ngo ari kubatoza gukuruta za drone n'ibindi bitandukanye. Aha rero navuga ngo ibintu ntabwo byoroshye, reka dukomeze tubihanga amaso. Icyakora iyi ntambara yo ikomeje kuba gatereranzamba. Mugire ibihe byiza, nabasezeye. Imana ikomeze ibahe uburame, ibahe ibyo mwifuza byose.